are already taking actions, wala pa man nahitabo, naanay action daan. Welcome sa ato ang JPT show nga vlog, no? Sa atadre nagbisita sa IFM Cagayan de Oro sa DXCC RMN, isa sa pinakailado na estasyonan sa tibuok Pilipinas. O ganiya ang team sa ato ang Aplikado Region 10 naghatag og pagtagad yun sa ilaha bilang part sa atong trabaho. Yes, ma'am. Hi sir, yes sir. Salamat kay sir Susuban. Okay. Yes, ma'am. Gi-acknowledge ninyo ang RMN as you mentioned pa nga isa sa mga ilado nga radio station dinhi sa Northern Mindanao, ang oldest radio station here in Cagayan de Oro. In behalf of the management of RMN, we are very happy and we are very glad that you are extending help to the media people, not just in good times but also in times of crisis. No? And we hope that you will continue to do giving support to the media people, especially nowadays. You know, wala may mga threat. We are very glad na you are already taking actions. Wala pa man nahitabo, naanay action daan from your end. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much sa pamilyang IFM o sa DXCC RMN Cagayan de Oro.